Tatiana Kuznetsova, qui est chercheuse en littérature à Sectetal, chercheuse comique, et qui va nous parler du fondateur du théâtre comique, de Victor Savine, un élément d'interprétation artistique italien. Et je pense que je vais... Il y a beaucoup de... Виктор Савин. Особенности художественного осмысления. Donc Savine, spécificité d'une interprétation artistique. Творчество Виктора Савина, крупнейшего коми-поэта, драматурга, прозаика, режиссера, создателя коми-театра, не укладывается во временные рамки. Сразу L'œuvre de Victor Savine, qui est un homme de théâtre, un écrivain de théâtre, qui est un écrivain tout court, prosateur, qui joue un rôle essentiel dans la culture comique, ne se laisse pas enserrer dans un cadre temporel. Да, в его творениях живут меты пореволюционного периода. Это и произведения направлены против религии и против так называемых классовых врагов. Dans son œuvre, on trouve des traces de son temps, c'est-à-dire de la période révolutionnaire. Il y a des œuvres dans lesquelles il lutte contre la religion, il lutte contre ce qu'on appelait les ennemis de classe. Вышли из-под его пера и злободневные произведения, связанные с реальными событиями. Il y a également de sa plume, on a des œuvres qui sont en rapport avec des événements du jour. Но вместе с тем в творчестве Савина глубина художественного осмысления. В ней сокрыто общечеловеческое значение. Именно этим объясняется творческое долголетие крупнейшего художника слова. Mais dans son œuvre, on trouve des valeurs universelles, et ceci explique sa longévité. Творчество Нёбденса Виктора – неординарный художественный феномен. Это тот случай, когда народная культура рождает литературу. Форму народной культуры естественно и органично переходят в произведения письменного словесного искусства. Les œuvres de Savine, qui a pris un nom d'origine commune, Nёbdensavit, en partant de son village d'origine, sont un exemple unique de la manière dont l'œuvre orale se transcrit, s'écrit dans une œuvre littéraire. Думается, в данном случае правомерно вести речь не о влиянии традиций народной культуры на творчество Савина, а об органичном единении ее творческого наследия с народной культурой. On peut dire que sa création est organiquement en rapport avec sa production littéraire, pardon, avec la culture traditionnelle populaire comique. Данное явление еще предстоит исследовать. Думается, изучение данного явления имеет значение не только для коми-литературы. L'étude de ce phénomène doit encore être menée à bien et elle peut dépasser les cadres de la culture comique et être intéressante pour d'autres cultures aussi. Такова, на наш взгляд, специфика художественной природы творчества Виктора Савина. C'est ça, pour moi, la caractéristique de l'œuvre de Savine. Возможно, именно поэтому четко не выделяется, собственно, период ученичества в творчестве Савина. Пьеса «Раи» в раю, 21 год, представляет высокий уровень художественного осмысления. Будучи органично связан с глубинами народной культуры, в диалоге Раин и Инна Штемлов «Непрекаянная душа» Виктор ставит проблемы, наполняющиеся онтологическим значением. Что есть жизнь, что есть смерть, в чем основное предназначение человека, что значит для него связь с землей, трудом. А первое произведение Нёбденса Виктора, стихотворение «Гордзвон», «Красный звон», было опубликовано в 1918 году. C'est pour ça qu'on ne peut pas distinguer dans l'œuvre de Savine une période d'apprentissage. Sa première œuvre théâtrale, Au Paradis, Ryan, qui date de 1921, notez la date, elle se présente déjà comme une œuvre d'un très haut niveau artistique, très liée, comme je le disais, à la culture populaire,
Et dans les dialogues des personnages de cette œuvre, il pose des problèmes qui sont des problèmes ontologiques. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que la prédisposition de l'homme? Que représente le lien à la terre? Que représente le lien au travail? En tenant compte du fait que sa toute première œuvre publiée, c'est-à-dire un poème, Le Son Rouge, a été publié en 1918. Мироотношение автора ярко заявлено в его творчестве. Думается, личность и особенности Савина, специфика его отношений с миром в период 20-х годов 20 века таковы, что они не могли не найти форму выражения в творческих поисках, литературных произведениях, музыкальных, сценических творениях. Sa perception du monde se traduit directement dans ses œuvres. C'est la caractéristique de son rapport au monde qui fait que cela ne pouvait pas trouver d'autres formes d'expression que des recherches créatives, que ce soit dans des œuvres littéraires, des œuvres musicales ou dans des créations scéniques. Авторское сознание, какие бы формы выражения оно ни находило, явлено реципиенту четко, ярко, оно не закамуфлировано. Sa conscience, sous toutes les formes d'expression qu'il a pu pratiquer, s'exprime toujours de manière claire, de manière limpide, de manière non camouflée. Читателю дано прочувствовать в полной мере, говоря словами исследовательницы Лидии Гинзбург, авторскую точку зрения. Le lecteur reçoit toujours de manière totalement directe le point de vue de l'auteur. Ce sont les mots d'une chercheuse en littérature, Лидия Гинзбург. Образ автора занимает особое место в художественном мире Савина, видимо, в силу личностных особенностей одаренного художника слова. Sans doute, en raison de sa propre personnalité, la figure de l'auteur occupe une place particulière. В связи с этим правомерно вести речь и о естественной, и органичной близости автора и образа лирического героя. Стихотворения «Кордолы», «Когда радостно», «Адди Шантай», «Встретишься ведь» и другие. Un certain nombre de poèmes témoignent de la proximité considérable qu'il y a entre la voix de l'auteur, entre l'auteur et le héros lyrique, et le moi lyrique. Это обстоятельство, видимо, и обуславливает гармоничность и своего рода эстетическую завершенность его наиболее крупных художественных образов. Так, отношение автора к Шиш Матвею, главному герою диалоги Раин и Наштемлов, и герою стихотворения Вен, Спор, выражено настолько ярко, что у читателя создается впечатление, что данные характеры также воплотили личностные черты и особенности мироотношения великого художника. C'est sans doute ce qui explique le caractère harmonieux et le caractère esthétiquement achevé de ses principaux personnages. Comme le rapport de l'auteur à Shuj Matviei, qui est le principal héros de son ensemble de 2 pièces, celle qui était évoquée tout à l'heure, Au Paradis, ou encore des héros de ses poèmes. On a l'impression, le lecteur a l'impression que ces personnages sont l'incarnation de l'auteur. Безусловно, личностные особенности Савина во многом определили своеобразие его художественного мышления. Sans doute des traits de sa personnalité déterminent l'originalité de sa pensée artistique. Состояние внутренней гармонии определяет мироотношения автора. Le rapport au monde de l'auteur repose sur le sens d'une harmonie intérieure. Этим обусловлена и цельность особого рода, формирующая произведение Нёркинса Виктора как эстетические явления. C'est ce qui explique le caractère entier que nous ressentons à la lecture des œuvres de Savine. Кавычки открываются. Ouvrons les guillemets. Определение эстетический предполагает целостность, нерасчлененность, симультанность. Вполне справедливо отмечает Валерий Тюпа, известный российский литературовед. Un spécialiste de littérature russe, Valéry Tюпа,
dit de manière tout à fait juste que quand on dit esthétique, on fait référence à un caractère entier, à un caractère simultané, à un caractère indivisible. В то же время целостность разрушается при односторонности, при воплощении идеологизированного взгляда. Неизбежно разрушаются художественные качества творения, созданного талантливейшим художником. En même temps, dès qu'on a un point de vue unilatéral, le caractère entier, le caractère intégral de l'œuvre est détruit. C'est notamment le cas quand on fait intervenir un regard idéologisé. Il est fatal que la dimension artistique de la création s'en trouve diminuée. Так в пьесе Шонди Питеркен Джордж Кошмис «При восходе солнца один цветок увял» 1919 год, вполне справедливо исследовательно характеризуемого как романтическое, присутствует некоторый схематизм характеров. Par exemple, l'œuvre dont vous avez vu tout à l'heure, la photo dans sa version perniaque, qui a été définie comme une œuvre romantique, n'échappe pas à une certaine schématisation. Характер главного героя произведения Григория Сигарова, человека, ставшего на путь революционной борьбы, однопланов. Le héros principal de cette œuvre, Grigory Sigerov, est quelqu'un qui s'engage sur le chemin de la révolution et il est présenté sur un plan unique. Кавычки открываются. Нет целостности без правдивости, и нет правдивости без целостности. Справедливо отмечает Григорян, литературовед, рассматривающий в своих работах аспекты теории литературы. Un théoricien de la littérature, Grigorian, dit qu'il n'y a pas de caractère intègre, intégral, sans justesse. Il n'y a pas de justesse, de justice d'ailleurs aussi, sans une approche intégrale. Лирическое переживание в произведениях Виктора Савина сопряжено с обнаженностью чувств и ощущений, неприкрытостью особого рода. Les souffrances lyriques s'expriment de manière très franche. Автор призван заявить миру о переполняющих его душу чувствах и переживаниях полный голос. L'auteur se sent appelé à rendre compte auprès du monde de ses émotions, des sentiments qui s'emparent de son âme et de le faire d'une pleine voix. Открытость, доверительность, как доминирующие черты мироотношения Савина, нашли воплощение в монологичной форме стихотворений. «Вежливый Тимуна», «Иду по зеленому лугу», «Щелом, «Песни сердца» и другие. В поэтических произведениях обращения «Гажейн Мусаин», «Асму», «Край радостный, край любимый», «Джоджа Гязгуси» и другие. Автобиографических записках, воспоминаниях, «Пароход Витчищиген в ожидании парохода», «Сына Дадвебалан», «Воздушное путешествие», «Борынчиген, отступая», «Мущур Саин за Волоком» и другие, обнажающих неодолимое желание автора поделиться, выразить свои ощущения. Cette franchise, cette volonté de partager ses émotions, de partager ses sentiments, s'incarne dans une multitude d'œuvres de Savine, qui sont des œuvres poétiques, qui sont des œuvres, des notes autobiographiques, oui, surtout qui relèvent de ce genre et qu'elle a énumérées. То обстоятельство, что в произведениях речь идет от первого лица достаточно часто, акцентирует данную семантику. Et cette sémantique est soulignée par le fait que très souvent ces œuvres sont à la première personne du singulier. Для Савина характерно чувство счастливого единения с миром. Именно оно определяет основу мировоззрения талантливого художника. Ce qui caractérise l'œuvre de Savine, c'est une volonté d'union heureuse avec le monde. Мироотношения Савина характеризуются безоглядно радостным восприятием мира, готовностью неустанно удивляться красоте и гармонии сущего, умением увидеть в любой незначительной детали проявление мудрых и вечных законов бытия. Il exprime une vision joyeuse.
il est disposé à s'émerveiller face à la beauté, face à l'harmonie, à trouver dans n'importe quel détail la manifestation d'une sagesse traditionnelle. Иронико-юмористическое начало творчества Нёбгинса Виктора органично связано с народным мировоззрением, мудрым взглядом на жизнь, воспринимающим ее в вечных, неразрешимых и в то же время гармоничных противоречиях. Il a également une dimension ironique, une dimension humoristique qui reprend les éléments de sagesse populaire et qui se manifeste dans des contradictions harmonieuses. Смеховой мир Савина – особое, весьма специфическое явление культуры коми. Le monde du rire chez Savine est un phénomène tout à fait particulier dans la culture comique. Следует отметить, смеховой мир Савина имеет особый статус. Он словно аккумулирует в себе опыт народной смеховой культуры, нашедшей воплощение как в фольклоре, так и в литературе. Il a un statut particulier et ce rire chez Savine est porteur de la tradition du rire qui se retrouve aussi bien dans l'oralité comique que dans la littérature. Смеховой мир Савина зиждется на основах народного мировоззрения, принимая мир как средоточие вечных противоречий. Il s'appuie sur la vision du monde populaire et qui voit le monde comme une concentration de contradictions séculaires. Савин велик в смехе. Il est grand dans le rire. Смеховая культура Савина одухотворена верой в жизнь, силой вечных, естественных законов, непоколебимое могущество человека. Мышление художника, что зиждется на противоречиях, вызывающих комический эффект, освещено добрым, светлым чувством. Son rire est porté par la foi qu'il a dans la vie, tout en s'appuyant sur les contradictions du monde, sur les contradictions qui amènent au comique. Il imprègne ce comique d'un sentiment lumineux et d'un sentiment de bonté. Автор словно устремлен в будущее, столь сильна в нем вера. Il croit tellement en l'avenir que c'est justement la perspective de l'avenir qui remplit toute son œuvre. И, видимо, от того, в силе иронического осмысления, он всегда высок и свободен. C'est pourquoi son ironie est toujours élevée et surtout libre. Его смех одухотворен глубокой нравственной силой. Son rire est toujours porteur d'une grande force morale. Неутолимая жажда жизни, бьющая через край буйная энергия, придают особый свет иронии, высмеивающей даже его врагов. C'est cette soif de vie qui traverse finalement toutes ces œuvres comiques, même comiques, qui vont faire rire y compris ses ennemis. Так, в стихотворении Виктора Савина «Губернатор без губернии», 1921 год, изображающее период правления белой администрации Латкина в Сысольске в годы гражданской войны, получает форму маленького спектакля. Оно сценично, в котором возвышается над комичными фигурами героев, уверенно звучит ироничный, выразительный, сильный голос автора. On peut prendre comme exemple un poème qu'il a écrit en 1921, Le gouverneur sans gouvernorat. C'est en fait un poème qui fait référence à la courte période où, dans la capitale du pays commis, a dominé le responsable des Blancs, des commis blancs, Latkin. Et ce poème prend la forme d'un petit spectacle. En fait, il a toutes les caractéristiques scéniques avec des figures de héros comiques et qui fait sentir très puissamment la voix ironique de l'auteur. Богатый и переменчивый спектр комического творчества Савина одухотворен неистребимой силой любви к жизни, утверждающим пафосом. Il a un très large spectre de formes d'humour,
qui exprime son amour pour la vie et le pathos qu'il investit dans cet amour. В безудержном ликовании, упоении живыми красками жизни, Савин склонен к озорству. Такова природа неожиданных метаморфоз, рождающих условные формы. Художественные находки Савина позволяют ощутить глубину и мощь жизни, ее неувядаемую силу. C'est justement l'amour pour la vie, l'intérêt pour tout ce qui est vivant, qui l'amène à introduire dans son œuvre des métamorphoses inattendues qui permettent de sentir la profondeur de cette même vie. Некая безудержная сила позволила Савину в комическом осмыслении возвыситься над формами жизнеподобия стихотворений «Вен», «Спор» 22 год, пьеса «Раю» 22 год и «Наш Темлон. Непрекаянная душа» 26 год. Des œuvres, un certain nombre d'œuvres qu'il a énumérées vont exprimer cette idée en 1922-1926. Энергию, рождающую условные формы произведения Савина, рождает эстетическое наслаждение особого рода, бесконечное, данное природой, острое желание упиваться моментом рождения комического эффекта, в основном связанное с тягой к установлению неожиданных связей. Il y a une énergie qui provoque, qui s'exprime dans les œuvres de Savine et qui provoque une sorte de plaisir esthétique particulier, avec un désir de se concentrer sur le moment même de l'émergence de l'effet comique. Величие смеха, его особые качества коррелируют со способностью формировать условные формы. Cette importance du rire et sa caractéristique particulière sont corrélées avec sa capacité à former à établir des formes particulières. Смеховой мир Савина основан на неком убеждении интуитивного характера о том, что противоречия определяют развитие. L'univers de son rire repose sur une sorte de conviction intuitive sur le fait que les contradictions provoquent le développement, l'évolution, le mouvement. Так в его произведениях оживает праздничная стихия, связанная с традиционной обрядностью, где явление быстро превращается в свой антипод, где резкие контрасты и противоречия выражают суть. On trouve par exemple dans ses œuvres des poèmes de fête, des poèmes mis en rapport avec, qui décrivent des fêtes populaires liées aux rituels traditionnels et qui soudain vont se métamorphoser, vont se transformer et leur nature va émerger des contradictions et des contrastes qu'il fait ressortir. В частности, стихотворение «Тутуру Тущума» 23 год является талантливой авторской интерпретацией обрядового действа, где зрелищность соединена с внешним комизмом характеров и обстоятельств. Et donc il y a un poème de 1923 qui incarne cette approche avec l'interprétation d'un rituel où le regard du spectateur, la dimension visuelle, est fondamentalement comique. Мировоззренческие установки Савина основываются на убеждении о гармоничности и разумности законов развития жизни. В его понимании человек призван ощущать естественные связи с миром. Sa vision du monde repose sur sa conviction que les lois du développement de la vie sont harmonieuses et sont imprégnées de sagesse. D'après lui, l'homme est appelé à ressentir le caractère naturel de son lien avec le monde. Отсюда его глубокая вера в человека, что питается органичностью связи его с жизнью, землей, природой. Il en découle sa profonde foi en l'homme, qui se nourrit du lien organique de l'homme avec la vie de la terre, avec la vie de la nature.
В этом корни лирики открытой силы, романтического пафоса, что окрыляет веру в революционные перемены. Et c'est ce qui explique le pathos, la foi révolutionnaire qui l'anime. В сущности, творчество Виктора Савина – это выражение мироощущения, мироотношения современника эпохи кардинальных перемен, поверившего в созидательную мощь разрушения. Et c'est ainsi que l'œuvre, la créativité de Savine permet d'exprimer ou exprime une perception du monde à l'époque de transformation fondamentale de la société et surtout est porteuse de la confiance, de la foi dans le pouvoir constructif, créatif de la destruction. Следует признать, что Савиным были искренне приняты идеи социалистических преобразований, в том числе и касающиеся развития культуры немногочисленных народов. Il faut reconnaître que Savine avait très sincèrement, très profondément adopté, soutenu les transformations socialistes, entre autres celles qui concernaient le développement des petits peuples. В 30-е годы, имеется в виду 20 века, конечно, Donc évidemment au XXe siècle. нарушается гармоничность мировосприятия Савина. Серьезные изменения, происходящие в стране, травмируют душу художника. Or, dans les années 30, cette harmonie de la perception du monde caractéristique de Savine est troublée. Elle est même détruite. Il y a des changements sérieux dans le pays qui traumatisent l'artiste au fond de son âme. Вполне естественно, что эстетика Савина 30-е годы переживает новый этап развития. Сам он очень категорично характеризовал творчество этого периода. И вот с тех пор, с 1931 года, был полный застой в моей работе драматурга. Évidemment, il est naturel que son esthétique, dans les années 30, évolue de manière différente. Il passe à une nouvelle étape. Il dit dans une œuvre qu'il publie en 1931 que depuis cette date, depuis 1931, mon travail de dramaturge est complètement arrêté. Особенности художественного осмысления мира Савиным выражает его тяга к воссозданию будничной повседневной жизни во всей полноте. Les caractéristiques de son interprétation du monde expriment sa volonté d'avoir une vie quotidienne dans toute sa plénitude. Произведения, содержащие зарисовки повседневной жизни, динамичные, развивающиеся, яркой в непосредственности проявлений, внешнеорганичное воплощение живая, деятельная, жизнерадостная натура Савина, особенности его темперамента. Son caractère, avec ses caractéristiques, avec sa joie de vivre, s'exprime tout particulièrement dans les passages où il décrit la vie quotidienne. Думается, одно из обстоятельств, определяющих высокий уровень художественности, непосредственность, подлинность переживаний и чувств. Изображенные картины содержали биение сердца автора, его отношение к миру. On peut considérer que l'une des circonstances qui explique le haut niveau artistique de son œuvre, c'est justement le caractère direct. C'est l'expression sans filtre de son rapport au monde, c'est le fait de sentir battre le cœur de l'auteur. Записки о реальных событиях, о произошедшем, органично выходят из-под его пера. Качеством Торбориге, воспоминания, спектакля Щиган, ставя спектакли и другие. C'est ainsi qu'il est tout à fait naturel que sortent de sa plume des comptes rendus d'événements véritables de son temps, avec un certain nombre d'exemples, Souvenirs en 1933, Montant un spectacle en 1924 et d'autres. Причем именно сила авторского отношения формирует художественное качество произведений. Так, произведения Луча чаще относят к жанру рассказа, хотя в основе произведения реальные события. Герой произведения – реальное лицо, Луча, Новолучинский.
получивший свое имя в честь известного на севере коммуниста Чумбара Лучинского. C'est ainsi que on rattache au genre du récit une certaine œuvre en prose, mais en réalité, tout ce qui est inscrit dans cette œuvre relève de la vie réelle. Le personnage est réel. Par exemple, un personnage qui reprend même le surnom d'un communiste connu dans le Nord, Chumbal. Воссоздание живого течения жизни Савина не связано с описанием, близким к натуралистическому. Savine n'est pas sa manière de concevoir l'écrit n'est pas liée à une approche naturaliste. Данный феномен коррелирует с особенностями авторского сознания, когда автор связан с жизнью, ее повседневными публичными проявлениями, естественными глубинными узами. Ceci est dû à sa manière de voir derrière le quotidien ses présupposés plus profonds. Абсолютно естественно выходит из-под его пера обращение к поэтам Выльпашу, Павлу Шибовкину, стихотворение Выльпашлы, Тимовеню, помни художественный чистолюб Тимовеню, так стихотворение называется. Это словно продолжение живых бесед. Dans des adresses à des poètes, à des écrivains, on a l'impression qu'on a affaire à une expression poétique tout à fait organique, parce que en réalité ces adresses représentent la suite de conversations réelles. Входят в его произведения реальные факты. On retrouve des faits réels dans ces œuvres. Стихотворение, написанных на злобу дня, тяготеющих к цикличности, названных неопытным Виктором Сыктывкаса Лунгарья, нашли отражение действительные факты. Зеленецкая коровушка, изготовление крестьянами самогона, еще море рыбета, затянувшееся строительство городской бани и другие. Dans une série, dans un cycle par exemple, on va trouver là aussi des descriptions d'événements réels comme la préparation par les paysans de gnôle, comme la volonté de construire un sauna en ville, etc., une banya en ville, etc. Даже в произведениях крупных, скажем, поэме «Тыюк», оживает жизненный опыт автора. Même les grandes œuvres, les grands genres, par exemple les longs poèmes, sont animés par l'expérience personnelle de l'auteur. Такова особенность художественного мышления Савина. Живая плоть жизни вступает в литературу. C'est ainsi que la vie entre en littérature. Но было бы неверно данный феномен объяснять лишь тем, что в творчестве Савина нашли воплощение элемента мимесиса, что неизбежно для литературы зарождающейся. Ceci dit, il ne serait pas pertinent d'expliquer cette caractéristique de son œuvre uniquement par le mimétisme, par l'imitation qui est caractéristique des littératures émergentes. Творческая сила Савина вдохновлена могучим талантом. C'est son grand talent qui explique ces traits. От достаточно высокой степени автобиографичности, фактическая достоверность связана с особенностями мироотношения Савина. Художественное творчество для него – выражение отношения к миру, любви к жизни, повседневных будничных ее проявлениях. На наш взгляд, вполне справедливо исследователи видят в тяготении к изображению повседневной будничности внимание к частной жизни человека, стремление к всеохватности и убедительности в воссоздании жизни. C'est parce que pour lui, la création artistique est l'expression, ou doit être l'expression de son rapport au monde, et de ce rapport au monde qui s'exprime dans les manifestations les plus quotidiennes, les plus minimes, ce qui explique aussi son intérêt pour la vie des gens dans tous leurs détails. В сущности, произведения, воссоздающие картину будничного течения жизни, бесхитростные, незамысловатые представления мировоззренческих установок Савина. Ce sont justement les œuvres dans lesquelles il s'efforce d'exprimer, de montrer la vie quotidienne des gens
qui illustre bien sa vision du monde. В данного рода зарисовках в полной мере выразилось дарование Нёблинца Виктора, его умение насытить изобразительную картину семантикой, рассмотреть привычные в будничности движения жизни. C'est dans ce type de description qu'apparaît le mieux le don qu'a Njóbljinca Viktor de remplir de sens ces représentations et de voir dans le quotidien un sens plus profond. Особенность поэтики Савина в том, что мироотношение художника непосредственно и просто обнажалось, открывая читателю всю его полноту. La caractéristique de la poétique de Savine tient justement à ce caractère dénudé finalement de l'expression de sa pensée auprès du lecteur. Своеобразие его отношения к миру и в том, что оно цельное, однородное, полное, в общем, не содержит нюансов, противоречий, драматичности внутренней борьбы. La caractéristique de cette vision du monde est qu'elle est homogène, qu'elle est une, qu'elle est sans nuance, qu'elle est sans contradiction, qu'elle est sans lutte interne dramatique. Возможно, именно поэтому в период 30-х годов XX века, когда Савин ощутил перемены в социально-политической сфере жизни страны, художественная энергия таланта иссякает, и его произведения претерпевают кардинальные перемены. Вне цельности не мог существовать его художественный дар. Et c'est sans doute pour cela que les événements des années 30 dans la vie politique et sociale du pays se reflètent sur son talent. Il ne peut pas, dans une situation de rupture, il ne peut plus l'exprimer. Совершенно справедливо, еще в 70-е годы 20 века английский исследователь коми-литературы Джон Коутс писал: настоящий юморист во всем видит элемент юмора. Только железная дисциплина может заставить юмориста сойти с этого пути. И если он так делает, то перестает смеяться над самим собой, его талант увядает. Это, по-видимому, случилось и с Савиным, когда он увидел, что означает для его родной страны и коми-народа революция, которую привел в действие Сталин. Он был слишком хорошим коммунистом, чтобы уклоняться от того, что он видел. Он осознал эту необходимость, но поэт в нем, его душа погибла. Une citation d'un chercheur anglais, John Coates, qui dans les années 70 a étudié la littérature commune et qui fait remarquer justement cet effet des années 30 sur Savine. En tant que véritable humoriste, il voyait un élément d'humour partout. Et seule une discipline de fer peut contraindre un humoriste à sortir de ce chemin. Il cesse alors de rire de lui et son talent s'étiole. C'est ce qui s'est passé avec Savine. Quand il a vu ce que signifie pour son pays, ce qui signifie pour le peuple commis, la révolution qui a conduit à l'action de Staline. Il était trop bon communiste pour refuser de reconnaître ce qu'il voyait. Il reconnaissait la nécessité, mais le poète en lui, dans son âme, est mort. Если советский период был освещен такой аспект, как воздействие идеологии на творчество Савина, постсоветский он отрицается. Отрицает воздействие идеологии на сознание крупнейшего художника слова. Si à l'époque soviétique, on mettait en évidence l'aspect de l'influence de l'idéologie sur l'œuvre de Savine, dans la période soviétique, on refuse clairement l'action idéologique sur la conscience de ce grand artiste de la parole. Думается, мы должны быть объективны в интерпретации произведений Савина. Талантливейший мастер слова, он воплотил в творческих поисках глубину и вековечную эстетику народной культуры. Nous pensons maintenant que nous devons
être objectif dans l'interprétation des œuvres de Staline et nous devons voir comment ce maître de la parole, dans ses quêtes créatives, a incarné la profondeur et de l'esthétique de la culture comique. Он искренне принял кардинальные перемены, что принесла с собой революция 1917 года, воспринимая их как возможность многостороннего развития многочисленных народов России. Il avait accepté en toute sincérité les changements radicaux qui avaient suivi la révolution de 1917 et il les avait acceptés comme une possibilité de développement très large des petits peuples de Russie. И эта вера во многом вдохновляла его художественное творчество. Et cette foi, cette confiance l'a inspiré. Но обладая ярким дарованием художника, он был выше идеологических рамок времени. Mais comme c'était un artiste de talent, il était au-dessus des cadres idéologiques de son temps. Итак, особенности художественного осмысления мира Савина в воссоздании основ народной культуры коррелируют и с его личностными чертами. Мощь лирического переживания открытой силы органично соединена и с традициями народной смеховой культуры. Глубиной осмысления обусловлена семантика и поэтика смехового мира великого Савина. Ainsi, pour résumer, on peut dire que les caractéristiques de sa vision du monde dans la création d'une culture véritablement populaire sont en rapport avec des traits personnels. L'expression de la souffrance lyrique l'expression sincère est étroitement liée à la tradition populaire du rire. Et c'est cela qui conditionne la sémantique et la poétique du monde de Saline. Спасибо за внимание и вам большое спасибо за перевод. Est-ce que vous avez des questions pour Tatiana Kuznetsova? Если у вас вопросы, Наверное, все уже устали. Tout le monde est peut-être Ждут перерыва. Mais est-ce que, oui, effectivement, on peut poser des questions sur l'ensemble de la matinée, puisqu'un certain nombre de personnes sont là. Non? Rosa. Je voudrais poser une remarque, peut-être. Замечание? En fait, c'est très intéressant. C'est très intéressant d'avoir. Ça ne marche pas. D'avoir une présentation d'un auteur. D'avoir la présentation d'un auteur par rapport, par exemple. On n'est pas dans Voilà, donc c'est très intéressant d'avoir, de découvrir cet auteur, et en particulier quand dans le cadre de ce colloque où il est question du théâtre en langue innovée, on s'attend donc à voir la présentation de groupes ou d'auteurs qui ont œuvré pour la connaissance d'une langue, pour la connaissance d'une culture. Or, vous nous montrez ici que cet homme qui est surtout intervenu à partir de lui-même, de son jeu, vous avez beaucoup insisté sur la notion d'auteur, finalement ramène la langue à sa définition première, qui est une langue de création, de communication, de transmission. Et qu'à travers elle, bien sûr, va affleurer la culture du peuple, mais que c'est surtout finalement le talent de l'auteur et finalement ce qu'on pourrait appeler parfois son génie d'auteur, avec sa pensée profonde, qui va finalement développer des thèmes universaux, comme vous l'avez bien montré, qui va avoir autant d'importance finalement pour cette culture que finalement
je veux dire, des auteurs engagés. C'est-à-dire que leur action n'est pas moins importante finalement pour la reconnaissance de ces cultures. Деятельность вот таких авторов, которые сходят из себя, за себя. Это так важно, как авторы, которые борются за порядок. Et c'est intéressant surtout quand vous parlez de quand l'inspiration aussi s'éteint. C'est-à-dire que quand le politique finalement entre trop profondément dans le domaine artistique, surtout à partir au niveau de ces auteurs-là, et bien évidemment l'inspiration, la création va se tarir. Et c'est vrai que c'est un véritable, c'est dommage, enfin c'est un grand dommage pour la culture de ces peuples. Merci. Ну, к сожалению, мы тоже сожалеем об этом, да? Nous aussi on regrette. Nous aussi on regrette. Спасибо вам за интерес. Спасибо, да, я солидарна. Merci pour l'intérêt que vous avez montré.